lila. Sami Allahu liman hamida. Bolo kan ka kɔrɔta yɔrɔ minnu na nin filɛ o yɔrɔ sabanan ye. Ni ye hakili jigin ye. Fili minnu bɛ maaw sɔrɔ ka caya o de ye k'a fɔ seliba dɔw bɛ yen ni y'a sɔrɔ u ye alimami ye walima ni u kelen don u bɛ dan sami Allahu liman hamida o fɔli dama ma u ti rabbana walakal hamdu kɔ. K'a sɔrɔ rabbana walakal hamdu fɔli o ye seli wajibi dɔ ye. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu walakash shukur. Ka wa shukuru ko fara a kan o ye kumakan min n'a ti bɛn ka d'a kan a ma lakale ka bɔ Alakira ma nɛɛma ni kisi b'a ma. Sami Allahu liman hamida. Nin seliba min filɛ nin ye a ye fili fila kɛ. A fɔlɔfɔlɔ sunna fɔɲɔgɔnyali bolo fila kɔrɔtali la. Bolo fila kɔrɔtali ko ɲuman an y'o walawala ka tɛmɛ. Fili filanan k'a ɲɛ kɔrɔta ka taa sanfɛ. Alakira dun ye balili kɛ ka bɔ o ma nɛɛma ni kisi b'a ma. A ko maa minnu b'o kɛ u ka o dabila walima u ɲɛw ka minɛ u la. Muslimu y'a lakale. Allahu akbar. Nin kumɛrɛminɛ min filɛ nin ye nin ni Alakira ka sunna bɛ ɲɔgɔn cɛ nɛɛma ni kisi b'a ma. O kumɛrɛminɛ ti ɲɛ fɔ bolo fila ka se kumɛrɛ fila ma. Nin cogoya min fana filɛ nin ye nin ni Alakira ka sunna bɛ ɲɔgɔn cɛ nɛɛma ni kisi b'a ma. Min ka ɲi n'o ka kɛnɛ o de ye aw ɲɛ bɛ min na kɔ tilenni na kumɛrɛminɛ na. Alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ma. Haloli o bɛ ka bɔ shetane yɔrɔ. N'aw dɔ la kelen halola a tigi k'a bali a seko damayira la. Bukhari ni Muslimu y'a lakale. Alakira ye balili kɛ nɛɛma ni kisi b'a ma ka bɔ fani kuruli ma. Fani kuruli min ni bali kɛlen ka bɔ o ma o dɔ ye ka fani bolodaw kuru. Ni cɛ min filɛ nin ye a ye seli jɔsenba dɔ tiɲɛ n'o de ye basigi ye. A dun dɔnnen don k'a fɔ seli jɔsen tiɲɛni o bi seli fana tiɲɛ. Alakira dun ko nɛɛma ni kisi b'a ma maa min n'a ye seli kɛ k'a tiɲɛ i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ nin ta la cogoya min na a ko segin ka taa seli ka d'a kan i ma seli. Tumana min na Alakira y'a laɲini k'a b'a ladɔnniya seli kɛcogo ɲuman na a ko a ma n'i wulila ka taa seli la i ka Allahu akbar fɔ. O kɔfɛ i ka fɛn kalan min mana nɔgɔya i ma ka bɔ kuranɛ na. Alhamdulillahi rabbil alamin. O kɔfɛ i k'i kumere minɛ f'i ka basigi kumere minɛ na. O kɔfɛ i ka wuli ka bɔ kumere minɛ na f'i ka tilen i jɔlen. O kɔfɛ i k'i ten turu f'i ka basigi i ten turulen. O kɔfɛ i ka wuli ka bɔ tenturu la fo i ka basigi i sigilen. I k'o ɲɔgɔnna kɛ i ka seli bɛɛ lajɛlen na. Bukhari ni Muslimu y'a lakale. Nin cogoya min filɛ nin ye jiginni na ka taa sujuru la o de sabatira ka bɔ Alakira ma nɛɛma ni kisi b'a ma. N'o de ye k'i kumere fila bila i bolo fila ɲɛ. Fili mun bɛ n'a bɛ maaw sɔrɔ ka caya sujudu la n'o o dɔw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'i ka seli tiɲɛ o de ye ka sujudu kɛ i nun dɔrɔn kan ka sɔrɔ ten sen t'a la o ni Alakira ka sunna bɛ ɲɔgɔn cɛ. Ka sujudu kɛ i ten dɔrɔn kan ka sɔrɔ i nun sen t'a la o ni Alakira ka sunna bɛ ɲɔgɔn cɛ. K'i bolo sɛɛnɛ i n'a fɔ wulu b'a bolo sɛɛnɛ cogoya min na o ye baara ye min kɔnnen don seli kɔnɔ. K'i bolo fila fɛri i kɛrɛ fila la sujudu kɔnɔna na o ni Alakira ka sunna bɛ ɲɔgɔn cɛ. K'i sen fila kɔrɔta sujudu la o ye fɛn ye fɛn min n'a b'i ka seli tiɲɛ. N'i tora ten fo ka t'i wuli ka bɔ tenturu la. A b'o cogo fana na k'i sen kelen kɔrɔta sujudu kɔnɔna na o fana b'i ka seli tiɲɛ. Ka sujudu kɛ i bolo kɔnniw ninkun kan o ye fɛn ye fɛn min n'a ni sunna bɛ ɲɔgɔn cɛ.
ka sujudu kɛ i bolo kurun kan o ye fɛn ye fɛn min n'a ni sunna bi ɲɔgɔn jɛ. Seliba ka kan ka min kɛ o de y'a ka sujudu kɛ sinbon 7 kan. O de ye ten ye ka fara nun kan ani bolo 2 ani kunbere 2 ani a senkɔnin kɔnɔna ani k'a tugukala 2 mabɔ a kɛrɛ 2 la ani k'a kɔnɔ mabɔ a woro 2 la ani k'a woro 2 mabɔ a senkala 2 la ani k'a bolokala 2 kɔrɔta ka bɔ duguma. K'i bolokɔni kuru ni cogoya in na ka kɔrɔyali bolokɔni sin o lakalela ka bɔ Alakira ma nɛɛma ni kisi b'a ma. Nin cogoya 2nan min fana filɛ nin ye k'i bolokɔni ba ni camancɛlata gulon ɲɔgɔn na ka kɔrɔyali bolokɔni sin o fana lakalela ka bɔ Alakira ma nɛɛma ni kisi b'a ma. Nin cogoya 2 bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ i b'a daminɛ tahiya kalan daminɛ na fo ka taa se a laban ma. Allahu akbar. Bolo ka kan ka kɔrɔta yɔrɔ minnu na nin filɛ o 4nan ye. O la sa bolo kɔrɔta yɔrɔw bi kɛ 4 ɲɔgɔnna ye seli kɔnɔna na. A fɔlɔfɔlɔ Allahu akbar ka fara haramu kibaro kan. A 2nan Allahu akbar ka fara kumere minɛ kan joko kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na. A 3nan sami Allahu liman hamida i bɔtɔla kumere minɛ na joko kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na. Allahu akbar. A 4nan i wulitɔla ka bɔ tahiya kalan fɔlɔ la. Nin filɛ sigi cogo la sɔn hɛrɛma ye min lakalila ka bɔ Alakira ma nɛɛma ni kisi b'a ma tahiya fɔlɔ kalan waati la n'o de ye ka numansen siɲɛnɛ ka kinisen jɔ. Nka tahiya laban na seliw la seli minnu jɔ ye 3 ye walima 4 ye. Sunna ye min ye o de ye k'i kinisen jɔ ka numansen k'o bila ɲɛfɛ k'o don kinisen jukɔrɔ k'i sigi i sigilan kan o de wele arabukan na ko at-tawarruk. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Nin filɛ fili ye min maaw sɔrɔ ka caya ka d'a kan a ma tugu alimami kɔ. Wajibi ye min ye a kan o de ye a ka alimami makɔnɔ fo alimami ka tila salamu 2nan fɔli la. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Alakira kungɛra nɛɛma ni kisi b'a ma n'a ye salamu bila a b'a kɔfilɛ kinin fɛ ani numan fɛ. Nka k'i kunkolo lamaga nin cogoya in na ani ka i bolo 2 lamaga nin cogoya in na o ma lakale ka bɔ Alakira ma nɛɛma ni kisi b'a ma o kɛli ti bɛn. Aw tun bɛ ka seli jama de filɛ min labɛnna jamanadenw lakanani biro fɛ Saudiya jamana na. Maa min y'a labɛn aw ye bamanankan na yaasa bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ a la o ye aw denkɛ an'aw balimakɛ Muhamadu Modibo Jara. Alimami don misiri la misiri min ni o tɔgɔ dalen bɛ Abi Hurera ta la n'a bɛ wele Mosquée Abu Hurera walima Masjidu Abi Hurera.